that we can't call Goa a green zone by keeping our people out, by saying we'll keep people from abroad out, by saying people from outside the state will keep them out. Every chances of even some Goans getting affected, and they need to come to Goa. I was time and saying keep quarantine facilities ready, be prepared for them. I was time and saying keep hospitals in place, be prepared for them. It is evident that what I said ultimately happened. Now, today there was somebody raised the issue of hospital beds. Touch wood, we don't want anything to happen. कांय जायना जाल्यार पुरो मागताय, बट जाल जाल्यार आमगे सिस्टम इन प्लेस आहा, आमगे वेंटिलेटर आहाय, आमगे बेड्स आहाय, आमगे रेडी आहा वस्तू, आमको स्टाफ रेडी आहा, कांय ना रेडी. We need to put them in place. That's why in that case, if we put those things in place, we can tackle any amount of corona. Don't think corona is not a disease. Is not a, it's a set of thing which we can't face it. We are with the government to face it. We will face it with the government, with the doctors, with the frontline workers. आम्ही ready है काम करपाक. But जे पॉडी भाशेन हिंग चलता तें कोरोना आज जातोले आनी मोस्ट प्रॉब्ली वाडपा चान्सीस आहाय. From the first, everything is opening. Who will coming in and who will go out, कांय कळपा ना. So precautions fast घेना जाल्यार म्हाका दिसता we will go out of hand. Touch wood, I hope nothing happens. But I think it's an alarming situation. आनी जोतर ते एक्शन घेनाय आनी ते जोतर सार बिजी आहाय मायनिंगाची ओर ओडपाक आनी पयश करपाक, कित्याक स्टेटी कितू रेवेन्यू येता सगळें खबर आहा. ओर हुंयसां काडटाय, कोण काडटा ओर तो सगळें खबर आहा. ओराची कितू फिक्सिंग चलता ते सगळें खबर आहा आनी थोड्या दिसांनी उगड जातलें आनी 1-2-3 दिसांनी उगड जातलें. हांव सांगत आहा हांव उगडटा म्हूण ह्यो वस्तू. एनीवे, प्लीज टेक एक्शन. आय एम टेलिंग द गव्हर्मेंट, इफ यू डोंट टेक एक्शन यू वील बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. अल्टिमेटली यू आर इन पावर, पीपल वील ब्लेम यू. आमी जो तर ऑपोजिशना रेज करता इश्यू, आमी गोंयची इंट्रस्टा लागून, गोंयकारां इंट्रस्टा पासून ते जो तर एक्शन घेनाय, फेस द म्युजीक. इज गव्हर्मेंट वेन गव्हर्मेंट सगळे म्हणटा की आमी बॉर्डरीर आमचे स्ट्रिक्ट चेकिंग आसा, सगळें आसा, पूण येता आसतना सगळे समटायम्स दे हॅव बीन रिपोर्ट सेयिंग दॅट विदाउट बीइंग चेक्ड एंड ऑल. हाऊ डू यू सी दॅट? I want to tell you only one thing. Let me tell you that checking इतू स्ट्रिक्ट जायना. चेकिंग कोणा जाता, कोण येवपाक सोदताय तांकां जाता. ट्रेनीचेर बसीचेर कोणो भितर सोदता, ट्रेनीचेर कोणूय येता बारबर, तांकां परमिशन लागना. वेरेज आमगे कोण लोक येताय तांकां परमिशन कितू वस्तू लागताय. ते ट्रेनीचेर बसता येता आनी आज बाय नेक्स्ट वीक ट्रेनीचेर कोण बसून येतलो आनी कितें बसून येतलो तूं कितें करता आनी 1 तारीख जाय न्ही. जस्ट वेट अप टू द 4th. दे आर ओपनिंग एवरीथिंग अप. Flights are opening, this is opening, trains are opening. You wait and watch what is the situation, what you will do. Suppose, touch wood, कांय जायना जाल्यार, suppose आमकां situation जालें like Bombay जावपा लागलें, people will, the situation in Bombay, there are some deaths also which are reported. जावपा लागलें, मागीर आमी कितें करतले? Are we going to wait for it to happen and then act? आमी कंटिन्युअसली प्री वॉर्निंग दिताय, एश को नाका तेश को नाका तेश को नाका म्हणून. गव्हर्मेंट इज बिजी. मोडक स्टार्ट जाला आनी कितें स्टार्ट जाला, काजिनो स्टार्ट करूं सोदताय आतां, दे आर बिजी. ही बिजी म्हणटा ती आमकां मारूंक पडटली आनी जोरी तर तूं एक्शन घेना गव्हर्मेंटाक आमी सांगताय, दे वील बी रिस्पॉन्स फॉर इट. वी वील अल्टिमेटली, आय हॅव स्टील नॉट ब्लेम देम. आय वील स्टार्ट ब्लेमिंग देम इफ दे डोंट डू इट. बेड्स रेडी जायना, हॉस्पिटल रेडी जायना, क्वॉरंटायन हॉल रेडी जायना तेंगेलें. क्वॉरंटायन आज फूल जालें, आज आनी क्वॉरंटायन आनी प्लेस ना. हें हांव फ्रॉम डे वन सांगता तुगे सिस्टम रेडी दवर म्हूण, कांय ना. So I'm just blaming the government. I'm not yet started blaming the government. I will start blaming the government now. You have been putting up these issues in front of the government so many times. तुमकां दिसता की even though तुम्ही गव्हर्मेंटाचे points घालता, government is not trying to listen what you are trying to tell. I have been continuously in the forefront to raise issues, right from seafarers. ते भायर आहाय ते भायर पड आमगे उरलो आहाय ते आमगे कॅम्पान उरलो आहाय, आमगे OCI होल्डर्स सगळ्यांगे इशू हांव रेज करीत आहा. कोरोना COVID-19 तुगे चोडना जाच्या कितें करपाचें तेय आमी इशू घेयताय. हॉस्पिटल
कलेक्टर स्टाफ, फ्रंटलायन स्टाफ, बॉर्डर्स सॅनिटायज करपाचे, ऑल इश्यूज आमी घेयत आहाय. आमी प्रायस, इवन एसेन्शियल कमोडिटीजो प्रायस देंवोवपा पासून आमगे हें आहा, म्हणजे लोकांक सवाय मेळपा वस्त पासून आमगे हात बोट आहा. पयलीं फ्यू डेज लोकांनी खायलें, आजून देखून तेंगे सारकें जायना. वाटेर हूंय हॉकर्स बी हूंय वेजिटेबल विकताय, हूंय कितें विकताय, तेंगे नदर ना, लक्षूय ना. काल पासून इश्यू केला सोंशल्याचेर, फाल्यां उज लागता, माया म्हयन्याक सदां उज लागता, तुमगे प्रिपेरेटरी आहा. हांवें काल पासून धाडला, हांव प्री वॉर्निंग, हांव फाटल्यान सांगना, हांव पयलें वॉर्निंग धाडटा. आमी कुडतोरी प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे पासून हांवें 2 म्हयने पयलीं हें धाडलें, रिमांयडर धाडलो, बाबा चुयाय म्हूण. म्हारगपणो जायना मग आमकां, स्टार्ट करुया मग काम बेगीनूच. सी, आय एम डुईंग द जॉब ऑफ अ very constructive opposition. Now, if they don't want to listen, I can't help it. They're asking for trouble. Finally, I will blame it. I have got correspondence, I have got everything to show that I raised this issue. आता OCI कार्ड होल्डरांक कितें मातशें ओपन केलें खंय आज. आजून देखून भायले आमगेले जे गल्फ आहाय ते काम आहाय, तेंगे विजा एक्सपायर जाल्या. तेंगे विजा एक्सपायर जाले जाल्यारय तेंकां मेडिकल मेळना जाल्यार ते हाल कितें जाल्यार रस्त्यार पडटले. बिकॉज तेंगे इन्शुरन्साचेर तेंकां मेडिकल मेळटा. मेडिकल इज व्हेरी एक्सपेन्सीव इन गल्फ. तेंगे विजा एक्सपायर जाले, तेंगे जॉब कॉन्ट्रॅक्ट्स एक्सपायर जाले, तेंगे सॅलरी ना, तेंक त्रास जाता. गव्हर्मेंट इज नॉट बींग आपणागे हें चेंज करना, एटिट्यूड चेंज करना, आमगे लोकां पासत आनी हिंग दाखोवप आसत ते कोवीड ना म्हणून. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस मॅस वॉट इज हॅपनिंग. हांवें आजून देखून ब्लेम करना, आनी 2 दिसांनी स्टार्ट करता. क्वॉरंटायन म्हणटे पयल्या दिसा जो तर सांगलोलें हांवें की तेका टेक ओवर सम हॉटेल्स, एनफोर्स युअर पावर्स एंड स्टार्ट अ प्रॉपर सिस्टम. आज कांय इश्यू जायनासले. इट इज अ टोटल मॅस. कोण हॉटेलांत चोय आतां, काल कोलमार हॉटेलांत, आय एम नेमींग द हॉटेल, डिस्चार्ज जालो ना, दोतोर गेलो डिस्चार्ज करपाक पेशंटाक, म्हणजे जे कोण क्वॉरंटायन जाले तेंगे सर्टिफिकेट घेवपाक आनी तेंका डिस्चार्ज करपाक. न्यू मनीस येयले, तेंगे टेस्ट करपाचे, आनी दे ऑल मिक्स्ड अप इन द फ्रंट रिसेप्शन. कलेक्टर एलोन कॅनॉट डू इट. कलेक्टर स्टाफ कॅनॉट मॅनेज these things. They can't manage it because no direction. The person on the top has to direct well. Person at the top order dita ing pauna. Mismanagement, miscommunications. Why? Delegation of power zalna, delegation of work zalna, delegation of responsibility zalna. Or there is some tiff between somewhere. Are Goan seafarers still facing a problem, you feel, because of the paid quarantine issue, where companies are paying but still then they are not getting that required facilities? I have a feeling, I had told the chief minister, I had told him not to interfere in that paid quarantine issue. Agent push घेतले कंपनी कडेन आनी कंपनी आमगेले राग काटले आमगे लोकांचेर. अल्टिमेटली हें सारकें जालां. हांवें काल रेज केला इश्यू, आज पोत्तून सांगता. एजंट कमिशन मागपा लागले हॉटेल देखून हें करपाक. आमकडे इन्फॉर्मेशन आहा. आमी हें आज पडकी उलयताय, म्हाका आसले हालीं म्हजे प्रेस येतलें सांगपाक हांव पिस जाल म्हणून. हांव पळय पर्रीकराक सांगलोलें. हांवें पर्रीकराक जेन्ना फर्स्ट टायम हांवें पर्रीकराक फोटींग म्हणलेलो तेन्ना म्हाका सगळे प्रेस एडिटर्स म्हाका आसताले, प्रेस सब एडिटर्स आसताले. मागीर तेन्ना हांवें सांगलो तेंकां रागा जायनाका. आनी एक वर्सांनी हांव बंद जातलो म्हणपाचो फोटींग सगळे लोक म्हटले म्हूण, आनी वर्सान जालें. हांव पोत्तून एकदां सांगता, हांव पळय स्कॅम म्हणटा, हांव बट तेंकां सांगता क्वॉरंटायन तेंगे वोस सारनाय आनी ते थोडे दिसांनी लोक उलोवपाक लागतलो. कित्याक लोकांक आजून देखून कळ्ळो ना. ना परमिशन्स कितको घेवपाची, खूंय सा बॉर्डरीचेर येवपाचें आजून देखून क्लियर ना लोकांक. दे स्टील डोंट नो. देर इज अ बीग कम्युनिकेशन गॅप बिटवीन हाव टू कम इन एंड हाव टू गो आउट ऑफ द. लायक फॉर एक्झाम्पल सम पीपल केम टू द बॉर्डर दे येस्टरडे इन पोळ्या बॉर्डर. दे केम फ्रॉम सिरसी 2 गाडी करून. तेंकां पयशे नाय पत्ते वचपाक. तेंकां बॉर्डरीचे भितर घालून तेंकां म्हळ्यार खबर ना ती पास काडूं जाय म्हूण. पत्ती गेली सिरसी. सो अशें करून जायत इश्यू जाताय. कोणा थिंग सारकें एडवायस करपाक सांग. यू कांट ब्लेम देम. देर इज नो स्टाफ ऑल्सो थिंगा. पीपल ऑल्सो स्टाफ हें ना. स्टाफ भिरांत येता. स्टाफ कित्याक भिरांत येता. स्टाफ भिरांत येता तेंक ते भिताय तेंकां कोवीड जायत म्हूण. कोवीड जायना जाच्याक आनी तेंक प्रोटेक्शन करपाक हांव सांगता इश्यू रेज करीत आहा. तेंक प्रोटेक्शन गियर बी दियाय, तेंक सॅनिटायझर्स तेंक दियाय.
खंय GMC देखून सारकें सॅनिटायझर ना आनी सारकें PPF ना PPE ना जावं तुगेलें हें ना जावं तुगेलें प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय. How it is possible? Till such time they don't put all these things in place, touch wood, I hope nothing happens. But if something happens, they will be responsible for this mess because they are not taking care. आमगे जाय त्यो वस्तू जाय थिंग पयशे मोडप, जाय थिंग वस्त हाडप आनी जाय तें गरजे काम पयल करप हें जायना तेगेलें. आनी हें जोतर जायना आमी डायरेक्टली गव्हर्मेंटा ब्लेम करूंक लागतले आनी 1-2 दिसांनी. वॉट इज युअर से ऑन दीस आमगे गोंयकार बाव जे बोटिकार आसा जे क्वॉरंटायनान आसा आमी म्हणटा सगळे आमगे कंपनी पे केल्या पूण आयज पासून जी फॅसिलिटीज जे आमी हॉटेलान आसा प्रॉपर फॅसिलिटीज आमकां मेळना. व्हायरल विडियोज हॅव स्टार्टेड टू कम आउट आनी दे आर सेइंग दिस इज नॉट द वे वी वॉन्टेड or this quarantine facility should have been. I only want to tell you, they had an opportunity to make into a crisis into an opportunity for them. They have failed. BJP think tank सदां म्हणटाले हुशार आहा म्हणटी फेल जाली. तेंको कांय मुखेल पात ना, तेंगेले मुखेल प्लॅन ऑफ एक्शन ना कटेल करपाक पेंडेमीक. तेंकां मुखेल प्लॅन ना कितकोन इकॉनॉमी जाग्यार हाडटले. तेंकोडे मुखेल प्लॅन ना स्टेट कितकोन बॅक टू नॉर्मल हाडटली फॉर रिवायविंग ऑफ ऑल बारीक फार्मर्स, बारीक हेंकां, बारीक शॉपकिपरां, बारीक हेंकां कितकोन स्कीम दितली कांय ना. ते चिंताय आपल्यागे मनशां हेल्प कोन्न, आपल्यागे फाटी मनशां हेल्प कोन्न ते मुखार वयतले म्हूण. गरजेवंतां पावपाक ते चिंत नाय आनी हिंग ते फेल जातले. आनी आमी टायम एंड अगेन सांगता कित्याक आमकां दीस इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो तेंक फायद्या स्टेटमेंट पूण आमी कोत्ताय कित्याक आमकां गोंयची कॉम्प्रोमायज गोंयची इंट्रस्ट ना, आमगे स्टेटी इंट्रस्टाक कॉम्प्रोमायजू ना आमगेली. तेका लागून आमी कोत्ताय तर ते आयकनाय जाल्यार दे वील फेस द म्युजीक एज फार एज एवरीथींग इज कन्सर्न टेकिंग द स्टेट फॉरवर्ड. What is your say on this locals opposing this quarantine facility in their areas? Okay, there are issues that people are opposing. काल एक इशू जालो तेंक भायर सोदताय भितर सोदताय. आय फील द पीपल शुड नॉट मेक एन इशू आउट ऑफ इट. ते हांव ब्रदर्स उरली आनी तेंगे रेजिडेन्शियल एरिया आनी कितें सॅनिटायझेशन आनी सेफ्टी सारकी दवरली जाल्यार म्हाका स्वता आमकां कांय इशू जावपा जायना. आय फील दॅट वी शूड नॉट मेक दॅट इशू रेजिडेन्शियल एरिया आनी कितें एरिया. आय फील दॅट वी शूड नॉट मेक दॅट इशू. आय फील दॅट वी शूड प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स. दे आर आवर ओन फेलोज, दे आर नॉट आउटसायडर्स. आउटसायडरान तुमी धाडाय हांव प्रॉब्लम ना. आउटसायडर चोड येताय तेंका धाडाय. आनी बाय द वे जायज आउटसायडरां फेलिसिटेट केले ह्या गव्हर्मेंटान भितर येवपाक. 1 आनी 2 न्ही, जाय जाणां गोंयकारां भायर 2 बायल मनशां पासून हाडले ह्या गव्हर्मेंटान. जेंगेली इवन प्रॉपर आयडी ना तेंक पासून हाडलो आहाय. जाय ती केसीस आहाय आनी हे थोड्या दिसांनी एकमेकाचे उलोवपाक लागतले हेणें हाडला आनी तेणें हाडला म्हूण. काल हांव मायग्रंट्सा इशू चयतालो. मायग्रंट्सा इशूआचेर आमगे थोडे मिनिस्टर फोन मारताय आपल्यागे मनशांक घाल. तो कोण लायनी आहा तो लायनी आहा बट सकाळचा रावता तूं हालीं ट्रेनीचेर वचपाक मायग्रंट वर्कर तो बट घरा वचपाक रावता. तेका काड्यान आपणागे मनशांक घाल म्हूण फोन येताय मामलादारांक कलेक्टरांक. तेंक काडे आपणागे मनीस घाल म्हूण. कितें वॉट इज दीस गोईंग ऑन? लेट दोज पीपल हू हॅव वेटेड फॉर द होल डे इन द लायन लेट देम गो फर्स्ट. You can't suddenly put somebody in between and say, check the line. As I see, these are small flaws which will become a disaster. These are small things which are going to bounce. I pray, I touch wood, I hope it doesn't happen. I pray to God that it doesn't happen. म्हणजे जायना बुरमो देवाको मागोता. पूण जे भाशेन हे वयताय ती आमकां फोंडा उडयतले आनी फोंडा उडयना जाल्यार तेणी कितें जाल्यार स्टेप्स जाता तेज्या फास्ट घेवपा जाय. एकमुका ब्लेम कोन्न हें जायना. आमी क्रिटिसायज कोन्नाय. आमकां जाय आमगे सेफ उरलोली आनी आमगे सेफ उरपा जाय म्हूण आमगे काम एज एन ऑपोजिशन आमी फर्मली विथ सिन्सियरिटी एंड ऑनेस्टी कोत्ताय. ना आमी हाडटाय कित्याक आमकां जाय आमगे लोक येयलोलो. आमकां जायत त्रास जाताय हाडपाक. पयशे फारीक करपा पडटाय मागीर आमगे कितें हें करूं पडटा जावं कितें तेंय शेअर कोत्ताय तेय पयशे मोडटाय. बट कितें जालां ह्या टायमाचेर सगळें म्हारग आहा. 20 सीट हाडपा जाय 40 सीट हाडपा जायना बासींत.
all these issues are there, so I'm Marokotta, but still, whatever we can do, I am from the opposition. I'm happy that no one can make a charge on me. हांव मिनिस्टर जालो ना. आमको कितें जाता ते भाशेन हाडटाय. मोको जर तर जालोलें हांव आनी 10-12 बस हाडटालो ना. पण मोको जालो नाय चड हाडपाक. पूण लोक हाडपाक हेल्प केला हांवें. कोण येवपाक सोदताय तेंकां. पूण गोंयकारांक हेल्प केला हांवें. गोंयां येवपाक. हांवें भायल मनशांक हेल्प केलें ना गोंयां येवपाक. तें मातशें केलो ना. मुगे रिकॉर्ड खंयच्या वांगडा काडल्या जाता. हांवें जें तितलें केलो आहा कलेक्टर सावथ नोज. तर हांवें गोंयकारांक भितर हाडले. भायल मनशां हाडले. आनी म्हाका दिसता आमगे स्टेट जो सल्वा करतली स्टेप्स घेना जाल्यार करेक्टीव स्टेप्स घेना जाल्यार चोय फ्रॉम ग्रीन इट हॅज गॉन टू 50. काल रोहन गावंडेन म्हणलां 100 आहाय म्हूण. कोण म्हणटा आनी 100 आहाय. हें स्पेक्युलेशन स्टार्ट जातलें आनी स्पेक्युलेशन स्टार्ट जायन आमकां मारप पडटलें. खंयचो एक इन्सिडंट जातालो कोवीड म्हणटालो कोणा मातले. So I have a feeling that you make corrective steps. I've been telling the chief minister, start corrective steps. Ego बिगो काय ना. करेक्टीव स्टेप्स. ते मायनिंगाचेर चड लक्ष घालनाका. आनी 2 दिसांनी मायनिंगाचेर उलोवपा आहाय. हांव सांगता मायनिंगाचेर आनी 2 दिसांनी उगड जातलें. इतू ट्राक जाल्याय इतू मायनिंग स्टार्ट जालां आनी मायनिंग पिट्सांत उरलें इन्स्टेड ऑफ डम्प्सांत उरलें पिट्सांतू काडूंक लागले. हें आनी 2 दिसांनी उगड जातलें. कोण पयशे घेता कोण कितें करता आनी 2 दिसांनी पार्टी कितें घेता. काँग्रेस पार्टी चोर म्हणटाले कोण पार्टी घेता तें आनी 2 दिसांनी उगड जातलें. इट इज नॉट न्यू. तें केलो परस हिंग कॉन्सन्ट्रेट करया आनी गोंय सांबाळे. मायनिंग केन्ना करपा जाता. केन्ना कजिनो स्टार्ट मारपा जाताय. केन्ना मोडक स्टार्ट करूं जाता. तें करपाक आसा जायना काय. सेफ दवरपाक लोकांक आमगे लोकांक प्रोटेक्ट करपाक पयलीं जॉब जाय न्ही तुमगेलें. युअर प्रायोरिटीज हॅव बीन मिसप्लेस्ड. युअर थिंक टँक हॅज फेल्ड. युअर सो कॉल्ड प्लॅनर्स म्हणटाय तें वॉर रूम गायज म्हणटाय तें तुमगेलें मुखेल प्लॅन इट इज गॉन टू द विंड्स. After Bangalore, now Bombay, I think so. You have been the front choice for people to ask help to get them back to Goa. I think you must have been getting it from various. Yeah. So, from which countries or which states and? Bombay, Bangalore, Patna, Gujarat, then right up to Delhi. Then states, countries like Gulf, Kuwait, Oman, Muscat, Dubai, Abu Dhabi and all these places. Then London, some from France, some from other places, mix. But majority from UK, that is London, majority from France, there are some people. Then there are students which have got stuck up. There are some people who have gone out for training, even cases which have gone up to right up to Germany. Training ते उरलो हाय जा म्हणटो. बट स्टील कितू त्रास जाता परमिशनां घेवपाक. परमिशन घेवपाक भायर सावन परमिशन मेळना तुका. परमिशन डेप्युटी कलेक्टरा फुड्यान हेज्या फुड्यान तेज्या फुड्यान. No, it is quite streamlined now. After all the hiccups for the first few days, I think now streamlined जाला. Online देखो apply केला मेळटा तुका. If you submit your documents nicely, properly, take from state to state. कर्नाटका साम गोंया येयलें म्हणटो. कर्नाटकाचे आनी गोंया परमिशन घेयलें state to state with proper details तुका online मेळटा सगळें. You don't have to even bother about it. They are quite efficient. The staff is working quite hard. I have to last and if not the least, I have to salute all our people who have worked. Doctors, nurses, frontline staff, collector staff, police, health workers, teachers in the restaurant shops, then so many people, collector staff, so many people who have really worked. Kadamba buses, drivers, tugele, all other people who have worked. But government, instead of keeping an eye on what is म्हारग पडटा तें लोकांक तेंगे आयना. मिसप्लेस प्रायोरिटीज म्हणटे गव्हर्मेंटागे लक्ष तेजेर चड आहा. रॉंग प्लेसीस प्रायोरिटीज आनी रायट प्लेसीस प्रायोरिटीज ना. ताका लागून आय एम स्टील सेयींग यू हॅव गॉट टायम.
If you don't take corrective steps, you will be responsible for it more. आजी कोडीत कोत्ता government. In overall, हितून तें सगळे त्रास काडले. How has been government help for you, especially in these permissions to get these people back to Goa? No, I have had no problems. Chief Minister जाऊ मोठो तुगेले, NRI Commission माय तुगेले, Shripad Naik has been very helpful. म्हणजे आमगे सीफेर हाडपा तेन बड्यान तो दिल्ली वचोन आनी प्लस तुगेले कलेक्टर स्टाफ, कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, बारके स्टाफ, प्यून, ड्रायव्हर्स, पुलीस, आम कोणे त्रास एशमो केल नाय. We had no problems. Maybe I was on the ground, tech lagun gore makai problem केला. They also see me working, so I don't think they have created any problem. Only thing permission घेवपाक तें डिटेलिंग करपाक, हें मागपाक, तें मागपाक मातशे त्रास जाले. आणि न्यू MHA गायडलायन्स कितले हेल्प जातले आता? MHA गायडलायन्स आमकां जायत हेल्प जाले. लायक फॉर एग्जांपल आतां येयले ते खूब हेल्प जाले. सप्लाय ट्रक्स, व्हेकल्स सगळे आमकां पयलीं त्रास जाताले ते एक हें जाला. भायल्या गायडलायन्स येयल्या पळय आयज येयल्या पळय. हय. Then I see what has happened is, see, I can't say. I just told you, तेंगे priorities are different. Government has got his priorities न्ही. So the प्रायोरिटीचे प्रमाणे ते MH गायडलायन्स येताय. So MHA गायडलायन्स. So तेंगे प्रायोरिटीज डिफरंट आहे. तेंगे प्रायोरिटीज बारीक लोकांक हेल्प करपा न्हय. तेंगेले इंडस्ट्रियलिस्ट, कॅपिटलिस्ट, दे आर अ कॅपिटलिस्ट गवर्नमेंट. दे आर नॉट आमगेले ते बारीक लोकांनी. हो गवर्नमेंट पळय आतां मोठ लोकांक गेलो. So anyway, please take corrective steps. I'm telling the government, if you don't take corrective steps, we will hold you responsible for this mess. Please remember.